السلام علیکم، آداب۔ 1TV کے اردو خبر نامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں گے ہیڈ لائنز۔ کانگریس حکومت صرف باتیں نہیں، عملی اقدامات بھی کرتی ہے۔ دیوالی تقاریب حیدرآباد میں آتش بازی کے دوران 45 افراد کی آنکھیں زخمی۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر، قہر سے عوام کو مشکلات۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات، کملا ہیرس کی ٹرمپ پر سخت تنقید۔ مشرقی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے، 52 افراد شہید، 72 زخمی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آئی ٹی اور صنعت کے وزیر ڈی سریدھر بابو نے جمعہ کو کہا ہے کہ کانگریس حکومت صرف باتیں نہیں بلکہ کام بھی کرتی ہیں، جو اپنے منشور میں دی گئی 6 ضمانتوں کو عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ انہوں نے مقامی ایم پی اٹالہ راجندر پٹنم مہندر ریڈی، میئر اجے یادو، کانگریس انچارج وجریش یادو، سابق ایم ایل اے سدھیر ریڈی اور عہدیداروں کے ساتھ مل کر بودپل میونسپل کارپوریشن میں 7 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی پروگراموں کا آغاز کیا۔ దాదాపు 7 కోట్ల రూపాయలతో ఈ రోజు రోడ్లు గాని, డ్రైనేజ్ నిర్మాణాలు గాని, ఈ డివిజన్ కు సంబంధించిన ప్రాథమిక అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద పేదవాడికి వైద్య సదుపాయాన్ని, వైద్య సాయాన్ని అందిస్తా ఉన్నాం। ఇంకా రాబోయే కాలంలో మంచి స్కూల్ ఏర్పాటు చేయాలి, మంచి ఆసుపత్రులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, డిగ్రీ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, విద్యకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి। మెరుగు తీసుకురావాలనే ఒక ప్రధానమైన ఉద్దేశం మా లక్ష్యం। ఆ లక్ష్య భాగంలోనే ఎవరికి ఇబ్బంది జరగకుండా, ఎవరికి నష్టం వాటిల్లకుండా, తెలుసో తెలియకనో మరి ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించి అక్కడ ఉంటున్న పేదవారు మరి ఎవరితోనైనా మోసపోతే వారికి న్యాయం చేసే కార్యక్రమంతో పాటు మూసీ నదికి సంబంధించిన అంశం విషయంలో కేవలం ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఆ ప్రాంతం సరిహద్దులో, మూసీ నదికి సంబంధించిన సరిహద్దులో ఉంటున్న వారికి ఆనాడు గత ప్రభుత్వాలే తీసుకున్న జీవోల ద్వారానే దాన్ని నిర్ధారణ చేసుకొని ఎవరికైతే నిజంగానే గుడిసెల్లో ఉంటున్నారు, నీరొచ్చే ప్రమాదం ఉంది అని గుర్తించి వారికి 2 బెడ్రూమ్ల ఇల్లు కేటాయింపు చేసి వారితోనే సంప్రదించి ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో ముందుకు తీసుకెళ్లే حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقوں میں دیوالی کے جشن کے دوران آتش بازی کے نتیجے میں کم از کم 45 افراد، جن میں سے زیادہ تر 18 سال سے کم عمر کے بچے شامل ہیں، زخمی ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ زخمیوں میں 34 کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، جبکہ باقی شدید زخموں کے بعد اسپتال میں داخل ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے عوام سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی درخواست کی ہے تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ Not allow unsupervised bursting of crackers by children because they get excited and accidents may occur and injuries may occur as a result of accident. Also to the youth, my message is please don't go into heroism, bursting crackers in your hand or trying to see who's braver to stay nearer the cracker till it bursts, because that is a momentary thrill you may get, but it may cause lot of damage to your eyes. ہفتے یعنی 2 نومبر کی صبح ریاست کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے۔ خاص طور پر متحدہ کریم نگر ضلع کے کئی علاقوں میں کہر چھائی رہی۔ پیداپلی اور سلطان آباد میں کہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو سڑکیں صاف طور پر نظر نہیں آ رہی ہے، جس سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جگتیال ضلع میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، جہاں کہر کے باعث عوام اور گاڑی چالکوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آندھرا پردیش میں بھائی اور بہن یعنی جگن موہن ریڈی اور شرمیلا کے درمیان متناسب اثاثوں کی تقسیم کے معاملے پر جاری لڑائی کے دوران کانگریس کے ایک قائد نے پولیس سے صدر اے پی سی سی وائی شرمیلا کی سیکیورٹی بڑھانے کی درخواست کی ہے۔ پردیش کانگریس کے جنرل سیکریٹری و انچارج تنظیمی امور اس راجا نے ریاست کے ڈی جی پی سی ایچ دوارکا ترمل راؤ کو ایک مکتوب لکھا ہے، جس میں انہوں نے وائی شرمیلا کو وائی زمرے سیکیورٹی اور 4+4 سیکیورٹی انتظامات فراہم کرنے کی درخواست کی۔ وائی شرمیلا ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں۔ وہ آندھرا پردیش میں ایک بڑی سیاسی پارٹی کی سربراہ ہونے کے ناطے انہیں عوامی تحریکات، ریلیوں اور مہمات میں متحرک رہنا پڑتا ہے۔ موجودہ سیاسی ماحول اور ان کی سلامتی کو پیش آنے والے ممکنہ خطرات کے پیش نظر انہیں ڈی جی پی سے ان کی سیکیورٹی بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے۔
मगरबी बंगाल के अलीपुर द्वार जिले के फालाकाटा ब्लॉक के धरनीपुर इलाके में 6 साल बच्ची की इस्मत रेजी करने के बाद कत्ल कर दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वाकये के बाद पूरे इलाके में हंगामा मचा हुआ है। इस दरमियान शदीद गुस्से में मुब्तला भीड़ ने मुल्जिम नौजवान को पीट कर हलाक करने के बाद उसके घर को भी आग के हवाले कर दिया है। हालात से निपटने के लिए इलाके में कसीर तादाद में पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुल्जिम उसी इलाके का रहने वाला था। वो जब बच्ची की लाश को तालाब में फेंक कर आ रहा था तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथों में खून लगे थे जो इसके गलत हरकत की गवाही दे रही थी। खबरों के मुताबिक बताया जाता है कि बच्ची सुबह से लापता थी। कुंबे के लोग इसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स के हाथ में खून लगा देखकर लोगों को शक हुआ और वो उसको पकड़कर उसके घर ले गए। वहां जाने पर लोगों ने देखा कि खून से शराबोर बच्ची के कपड़े पड़े थे। पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि बच्ची के साथ आबरूजी करने के बाद उसने उसका कत्ल कर दिया और लाश को तालाब में फेंककर सबूत मिटा रहा था। इतना सुनते ही लोगों ने उसकी जबरदस्त पिटाई शुरू कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे किसी तरह बचाकर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। वाकये के बाद पूरे इलाके में कशीदगी फैली हुई है। तालाब से बच्ची की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। আবার আমি গেছি যায় ধরে চেয়ার দিয়ে জানলা দিয়ে দেখি ওরা দুজন রক্ত অবস্থায় দাঁড়ায় আছে। তার আগে আমি যখন গেছি আমার বাচ্চাটাকে ওরা রেপ করে জলের মধ্যে ফালাই দিয়েছে ডিগিতে পিছন দিকে। তারপরে আবার গেছি, তারপরে ওরা দরজা খুলছে, আমি বলতেছি আমার মেয়ে কোথায়, তারপরে ও বলতেছে আসে নাই, ওরা বলতেছে আসে নাই, আমাকে উল্টা বলতেছে মোবাইল দাও, কি হয়েছে ঘটনা বলো, খুইলে বলো। আমি জোর করে ঘরে ঢুকে গেছি। ঘরে ঢুকে দেখি এখানে বিছনাতে রক্ত, ওই প্যান্টের মধ্যে রক্ত আমার মেয়েটার, কিন্তু আমার মেয়ে ঘরে নাই। খুঁজতে খুঁজতে পরে ডিগির থেকে উঠাইছে ওর বাবা। আমার মেয়েটাকে ওরা মাইরে ফেলাইছে। আমি ওদের ফাঁসি চাই, আমার ফাঁসি চাই। আমার একটা মাত্র মেয়ে ছিল। মনে হয় হাত পা দূর আমরা ওইখানে গেলাম জেলাকে মনে হয়, আমি বলছি কি আমার নাতিনটা কই গেল, তো কেঁচু বললাম আমি কেঁচু করতে পারি না, আমি কেঁচু করি কি তুই করলি, তোর হাতে ভাইয়ের রক্ত, তুই ওই দিক থেকে আসলি। তখন ওর বাবা মায় কান্নাকাটি করি হারাহারি করি ওর দিঘির মধ্যে বাচ্চাটা উঠাইলো। তখন ওরা আমি দড়ি চিপিয়া দড়িয়া কোমরে দড়িয়া মনা তুমি না, তুমি না আমার নাতিনটা তুমি মারলা, তোমাকে সারা হবে না। তখন ওরা আমি দড়ি আর পাশে কয়জন যাইয়া ওরা দড়িয়া টানিয়ে বাঁধিয়ে সুপারি গাছে বাঁধা হয়েছে। বাচ্চাটা কি অবস্থায় দেখতে পারলাম? বাচ্চাটা তো তখন তো এত ইয়া নাই না আমার, তখন আমি বাচ্চা দেখিয়া বাচ্চারে মানে শরীরতে রক্ত সব, ওরও রক্ত বাচ্চাটারও রক্ত। আমি এত তো লক্ষ্য দিনে তখন মাথাটা কেমন ঘুরতেছে, বাচ্চারা দেখি আনি ওর বাবা মা নিয়ে গেছে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বাবা বাচ্চাটা তো লক্ষ্য করলে আছে কিনা না, আমি ওইটা লক্ষ্য করি নাই। ওইখানে রক্ত পড়ে গেছে বাচ্চাটার, আমি দেখি ও পিঠ হয়ে গেছে, আমার শরীরে কাইল হয়ে গেছে। আমি বললাম আমার নাতিনটা কি করলি, তোমার সোনার কুকুরের নাতি এভাবে শত্রুলে আমার বড় দিনের শত্রু, আমার বাচ্চার লোক শত্রু নাই, এভাবে 5 বছর গিয়ে বাচ্চা কেন এইভাবে মারলি তুই। ওপরে তখন আমি এখানে আরো লোকজন আসিয়া ঘুমাবো আসলে ভালো ওরে পাড়াপাশি লোকজন তো অনেক, তো মনে করে 100-200 জন লোক হয়ে গেছে। 100-200 লোক ভর্তি আছে এখানে। উপরে বলে কাঁচি চুরি পাওয়া গেছে, স্যান্ডেল পাওয়া গেছে, প্যান্ট পাওয়া গেছে। বাচ্চাটা কত বছর ছিল? বছর কি 6 বছর বয়স। 6 বছর হয় না, 6.5 বছর হতে পারে। ওর বাড়িতেই পাওয়া গেছে? হ্যাঁ ওর বাড়িতে পাওয়া গেছে। তখনই ধারণা করা হয়েছে? তখনই ধারণা করা হয়েছে রুগীটা কোথায় আছে, সবাই তল্লাশি করা শুরু করলো। তো পিছনের দিকে পাওয়া গেল ওই পুকুরটাতে পেয়ে গেল। পুকুরটা কি ওদেরই? পুকুরটা আরেকজনকার, পাশের বাড়ি। তারপরে ও যখন দেখা গেছে তখন মানে কি অবস্থা ছিল? বাচ্চাটাকে পুকুরের পাড়া থেকে নিয়ে আসলো, আমার তো শোনা কথা, এখানে নিয়ে আসলো। আনার পর দেখা গেছে এখানেই প্রাণ গেল, রাস্তার মধ্যেই প্রাণ গেল বাচ্চাটা। পরিবার দোষীর শাস্তি মানে চরমতম শাস্তি, ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, ফাঁসি চাইছে এবং আমরাও চাইছি দোষীর ফাঁসির সাজা হোক। দোষী একের পর এক পশ্চিমবঙ্গে মুক্ত হওয়ার জন্য দোষীদের কোনো শাস্তি না হওয়ার কারণে আজকে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ভেঙে পড়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষকরা ভাবছে যে তাদের সরকার পশ্চিমবঙ্গে চলছে। এটা মানা যায় না এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের মনে প্রশাসন সম্পর্কে একটা অন্তত পক্ষে তাদের মনে একটা ভয় হোক বা একটা সম্মান হোক, সেটুকু অন্তত পক্ষে জাগিয়ে তুলে।
कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने झारखंड के सीनियर रहनुमाओं और मुख्तलिफ लोकसभा और असम्बली हलकों के मुबस्सिरीन के साथ रांची में इंतखाबी पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया। संवाद के उन्वान से मुनक्किदा इस तकरीब से खिताब करते हुए केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि रियासत में अगले 5 साल के लिए इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बनना तय है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस का इत्तेहाद मजबूत है और हर हल्के में अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। केसी वेणुगोपाल ने मजीद कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 सालों में जो काम किए हैं उसकी आवाम को आगाही देना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें बीजेपी की तखरीबकारी वाली पॉलिसियों से आवाम को रोशनास कराना होगा, जो कि इंतहाई अहम है। रिलेटेड कमिटीज बनी हुई है, कैंपेन कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी है, पब्लिसिटी कमेटी है। वो सारी कमिटीज की समीक्षा थी कि उनकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, किस चीज की जरूरत है और मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए उसकी समीक्षा थी। नाराजगी वगैरह की बात नहीं, नाराजगी कोई ऐसा उसमें नहीं था। ये तो कोई जनसभा थी नहीं, ये तो कमेटी मेंबर्स थे। अगर 2-1 लोग उसमें जो इनवाइटी नहीं थे वो उसमें कहीं से आए थे। इस पूरे आज का जो संवाद कार्यक्रम था, इसकी महत्ता इसी से है कि आपने देखा होगा आज सोहराई है, दिवाली कल समाप्त हुई, उसके बाद केसी वेणुगोपाल जी बेंगलोर से यहाँ से चल के आए हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि महज एक चुनाव नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ आंदोलन, ये अभियान उन्होंने जो छेड़ रखा है, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिस्वा शर्मा जी जब यहाँ आए, विगत 6 महीने से एक नैरेटिव सेट करने का। अमेरिका में सदारती इंतखाब की तारीख करीब आ चुकी है और सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। इस मौके पर दोनों सदारती उम्मीदवार ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी के हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लॉस वेगास में जुमा को एक रैली से खिताब करते हुए कमला हैरिस ने कहा है कि ट्रंप का ताल्लुक नफरत और तकसीम से है। उन्होंने दावा किया है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में दुश्मनों की फहरिस्त लेकर आएंगे, जबकि वो खुद अवामी खिदमात की तरजीही फहरिस्त लेकर आएंगी। हैरिस ने कहा, हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है। वह ऐसे इंसान हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि वह जुनूनी बदले के जज्बे रखने वाले और इक़्तिदार के लिए बेताब हैं। Don't believe me? Look at just Google Project 2025, which I cannot believe they put in writing. And I love you back. I love you back. I love you back. And on this topic, I know everyone here knows and agrees that one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree. The government shouldn't be telling her what to do. Not the government and not Donald Trump. So Nevada, to make your right heard and to protect your right to make your own health care decisions, I would also recommend you vote yes on question 6. And make sure you vote up and down the ballot to truly protect your rights. And when Congress passes a bill to restore reproductive freedom nationwide, as President of the United States, I will proudly sign it into law. I will proudly sign it into law. So Nevada, on that point, I am here to ask for your vote. I am here to ask for your vote. And here is my pledge to you. And here is my pledge to you. As president, I pledge to seek common ground and common sense solutions to the challenges you face. I pledge to not try to score political points, but to make progress in your lives and in our country. I pledge to listen to those who will be impacted by the decisions I make. I pledge to listen to experts. I pledge to listen to people who disagree with me, because you see, unlike Donald Trump, I don't believe that people who disagree with me are the enemy. He wants to put them in jail. I'll give them a seat at the table. That's what real leadership looks like. And I pledge to always put country above party and self, and to be a president for all Americans. And now
Now, with 5 days left in this campaign, my opponent is also making a closing argument to America. I don't know if you may have seen, I talked in Washington, D.C. the other day. You know, he likes to compare crowd sizes. I had 100,000 people there. But listen to what he's saying as his closing argument. It's all about hate and division. Jennifer talked about it. It's all about hate and division. And it's not just what he says, it's what he will do. Because if elected, you can be sure he will bring back family separation policies, only on a much greater scale than the last time. We can imagine what he will do with unchecked power, because recall that recently the United States Supreme Court, now this is what's different from 2016 and 2020, the court said essentially that he will be immune no matter what he does in the White House. And so for all the reasons we know, it is time to turn the page on Donald Trump. Let's turn the page. And it all comes down to this. You all have taken time out of your busy lives to be here tonight, and I thank you for that, and I thank you for that. And I know that one of the biggest reasons we are all here together tonight is because we love our country. We love our country, and we know when you love something, you fight for it. When you love something, you fight for it. And I do, and I love you, and yes. And here's the thing. And I do believe it is one of the highest forms of patriotism, of our expression of our love for our country, to then fight for the ideals of our country and to fight to realize the promise of America. And I have always believed in our nation's promise because I have lived it. You know, I grew up a child of the civil rights movement. My parents would take me to the marches when I was in a stroller, where people from all walks of life came together to fight for freedom and for opportunity. You know, growing up, I saw how hard my mother worked to raise her daughters and give us the same chances our country gave her. And I was स्पेन में शदीद सैलाब ने गुज़िश्ता 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जिसके नतीजे में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। इस कुदरती आफत में अब तक 200 से ज़ायद अफराद की जान जा चुकी है, जबकि सबसे ज़्यादा मुतासिर वेलेंसिया शहर में हैं, जहां ज़्यादातर हलाकतें हुई हैं। खतरे के पेश नज़र हुक्काम ने आवाम के लिए वार्निंग जारी की है। अफसरान ने बताया कि कुछ इलाकों में सड़कें टूट गई हैं, जिसके बाद हंगामी खदमात मुतासिर हो रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात भी पेश आ रही है। हुक्काम की जानिब से लोगों को एहतियात बरतने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। मशरक़ी लिबनान के शहर बालबैक और उसके आसपास के कस्बों और देहातों पर इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 52 अफराद हलाक हो गए हैं और 72 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। ये इत्तलात लिबनानी वजारत सेहत ने फराहम की है। इजरायली फ़ौज ने हालिया दिनों में हमले में मज़ीद इजाफा किया है, जिसके बाद शहरियों को इंतबाह जारी किया गया और इलाके के तमाम शहरों, देहातों और कस्बों को खाली करने का ऐलान किया गया है। हिज़्बुल्लाह के साथ तनाज़े में शिद्दत आने के बाद इजरायली फ़ौज ने सितंबर के आखिर से लिबनान पर शदीद हमले कर रही है। अक्टूबर के आगाज़ में इजराइल ने लिबनान में अपनी शुमाली सरहद के साथ ज़मीनी मुहिम शुरू कर दी थी। आखिर में हेडलाइंस फिर। कांग्रेस हुकूमत सिर्फ बातें नहीं, अमली इक़दामात भी करती है। दिवाली तकारीब हैदराबाद में आतिशबाजी के दौरान 45 अफराद की आंखें जख्मी। तेलंगाना में सर्दी की लहर, कहर से आवाम को मुश्किलात। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, कमला हैरिस की ट्रंप पर सख्त तनकीद।
मशरक़ी लिबनान में इजरायली फिजाई हमले, 52 अफराद शहीद, 72 जख्मी। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह।